Lamsukiu hai nai tung nai ta khautai bokhosono ani te kaisa katal video chung tinani video nalainai ke nirok title te thamdan nuguino Salman Khan ani o video bo bahaingnai abongkha tinani je first time ang Tripura jikeno toiwi video snamnani thangai tongo ke nirok jarisi Salman musoi tongkhangke video no poila chumi paithakjora nai tongdi ke obo nirok kaje chogana jarisi Tripura ni job rok ni bagai preparation ai tongkhangke isi sale nirok kaje chogana exam rogo इनके निरक नायनाय दि आनि अ टपिक हायखबा आं जे क्वेश्चन कालेक्ट खायमानि इनके आं फार्स्ट टाइम कालेक्ट खायमानि अब इनके निरक नायनाय दि फार्स्ट दङ त्रिपुरार বিধানসভার মোট কয়টি আসন রয়েছে ত্রিপুরানি মোট কয়টি আসন হংখাকে 60টি আসন কেন্দ্র যত সাইমান না আপনা নেক্সট লিখনে ভারতের সংসদে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব কতজন সদস্যের মাধ্যমে হয় ইনকে সেন্ট্রাল সংসদ কয়জনা যিনি ত্রিপুরানি প্রতিনিধিত্ব নাহারজাক সদস্য হংখাকে মোট 3 জন ও 3 জনের বিসিঙ্গ বাক থাইবে রজাখা লোকসভাও দङ 2 জন তেই রাজ্যসভাও দङ 1 জন অবাহাই খাইবে মেনশন খাইরেখা ইনকে নিরকামকে বুঝিদি নেক্সট নাইফিনাই সংসদের উচ্চ কক্ষে ত্রিপুরার কয়টি আসন উচ্চ কক্ষ বলতে রাজ্যসভা না হনো ইনকে নিরকামকে নগিমাখানা রাজ্যসভা হনো আর মেনশন খাইরফিকা উচ্চ কক্ষ ত্রিপুরার উচ্চ কক্ষংখা রাজ্যসভা রাজ্যসভাও দङ কয়টি আসন ত্রিপুরানি বাগৈ একটি আসন বা একজন রাজ্যসভাতে রয়েছে মানে একজন চঙই রহজাগে রাজ্যসভানি বাগৈ ইনকে নেক্সট নাইফিনাই তাইবো কুইশন দङ ত্রিপুরা রাজ্যের নিম্ন কক্ষ বা লোকসভাতে কয়টি আসন রয়েছে গিয়ার আংহানি হাই তে অন্য রকমকে কুইশন খাইপিকা ত্রিপুরা রাজ্যের নিম্ন কক্ষ বা লোকসভা হনে সেই রেখা আর যে কোনো কাইসাকে পাইমানো নিম্ন কক্ষ অবাহিকেবা ফাইমানো হাইকেবা লোকসভাতে হিবানে ফাইমানো হে ত্রিপুরা রাজ্যের নিম্ন কক্ষের কয়টি আসন রয়েছে এখানে দুইটি নিম্ন কক্ষ বলতে লোকসভা লোকসভাও চিনি দুইটা আসন দङ চিনি ত্রিপুরাও হে দুইটি আনসার নেক্সট নাইফিনাই ত্রিপুরা রাজ্যের কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রধান কে চিনি ত্রিপুরাও কার্যনির্বাহীনি প্রধান সাব এখানে রাজ্যপাল ক্লাইব গভর্নর আনসার রাজ্যপাল বা গভর্নর নেক্সট নাইফিনাই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভবন কোথায় অবস্থিত অবনত যত সাইমান না অবংখা আগরতলা আনসার এখানে ত্রিপুরা রাজভবন কবে নির্মিত হয় ত্রিপুরানি রাজভবন বফ্রা নামজা এখানে অবংখা 1917 সালে বা 1917 অবহাই ইনকে রাজভবন নেক্সট जों नायफिनाय অরতঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম রাজ্যপালের নাম কি অবত কমন কুইশন ক্লাই দङ ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রথম পয়লা রাজ্যপাল नि मुं तामो इनके बीके नेहरू अबत आनसार का बीके नेहरू बा फुल फॉर्म का बिराज कुमार नेहरू केंद्र काहम के बुझिमादि अबन निरक सामगुसुगना त्रिपुरा राज्येर प्रथम राज्यपाल नि मुं फार्स्ट राज्यपाल नि मुं फार्स्ट गवर्नर इनके बीके नेहरू नेक्स्ट नायफिनाय त्रिपुरार विधानसभा गठনের জন্য কোন আইন প্রণীত হয় ত্রিপুরানি বিধানসভা গঠনनि বাগৈ তাম আইন আর নাহারজাক ইনকে ইউনিয়ন টেরিটরি আইন 1963 गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 नि आइन बाय स्नानजागो सिनि त्रिपुरानि विधानसभा नेक्स्ट नायफिनाय त्रिपुरार 21 জানুয়ারি 1972 সালের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে কোন আইনের মাধ্যমে চিনি ত্রিপুরা ফার্স্ট যে পূর্ণ মর্যাদা লাভ খাইফির 1972 সাল ব আইন বাইবো স্নামজাখা পূর্ণ মর্যাদা গাंखे রতঙ্গ উত্তর বা আনসার উত্তর পূর্ব পুনর্গঠন আইন 1971 অবাহাই খাইবে স্নামজাখা গাंखे বন ইংলিশ বাই রখা नॉर्थ ईस्ट रिअर्गनाइजेशन एक्ट 1971 अबंखा जे त्रिपुरार पूर्ण राज्य मर्यादा खाइफिर आइन स्नामजाखा नेक्स्ट नायफिनाय त्रिपुरार पूर्ण राज्येर मर्यादा कबे लाभ करें माने त्रिपुरा ब सालब पूर्ण मर्यादा खाय बा पूर्ण राज्य अबाहिके राज्य खाइजाखा त्रिपुरा इनके त्रिपुरा पहला राज्य खाइजामोन इनके 1972 सालनि 21 জানুয়ারি इनके बरक बेलायनो कमन क्वेश्चन इनके बरक मंदिरक मुइतना रगना नांगो नेक्स्ट नायफिनाय त्रिपुरार विधानसभार प्रथम कबे निर्वाचन হয় इनके अबत कमन इनके যত সাইমান না কয়েকজন তো इनके त्रिपुरार विधानसभा बफ्र पहला निर्वाचन
ओंखाके मार्च 1972 साल माने मार्च 1972 o साल निसिमिनो त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन अंग बा भोट अंग ओंखाके फार्स्ट त्रिपुरा भोट अंगमोन ओंखाके 1972 साल di मार्च मासे ओंखाय पूर्ण राज्य लाभ फैयो 1972 no जानुवारी मास 21 जानुवारी ओंखाय 21 जानुवारी o पूर्ण राज्य ओंखा माने मार्च मास ओंखाके ना तै 2 मास पर ओंखाना इलेक्शन हायखबा विधानसभा नि इलेक्शन ओंखाता नेक्स्ट नालिने त्रिपुरार आइनसभाय কয়টি কক্ষ রয়েছে অবংখা ত্রিপুরানি আইনসভাও কয়টি কক্ষ অঙ্কাকে একটি কক্ষ অনলি ওয়ান হাউস ইন প্রেজেন্ট নেক্সট নালিপিনে ত্রিপুরার প্রথম বিধানসভা কোন সালে হয় ত্রিপুরাও প্রথম বিধানসভা আচক জাক্কা অবংখা নির্বাচন অঙ্গিয়া যে বিধানসভা হই আচক লাইমানি অবংখা 1963 সালে 1963 যে বিধানসভা হই আচক লাইমানি অবংখা 1963 নির্বাচন হাইকেবা ইলেকশন খা 1972 মার্চ মাস যারা কিসে সা ফের লাইমানি তঙ্গু नेक्स्ट नालिपने त्रिपुरार विधानसभार प्रथम स्पीकर के त्रिपुरानी फार्स्ट स्पीकर बा विधानसभार स्पीकर साबुंखा उपेंद्र कुमार राय नेक्स्ट नालिपने त्रिपुरार विधानसभार नवम दशम एवं 11तम स्पीकर के छिलेन माने खरकसानो 9 नम्बर 10 नम्बर 11 नम्बर स्पीकर अंग अबरनि पमुंगस्तामो ओंखाके निरकामके नुगिमान खाना अजागाबा रमेश चंद्र देवनाथ अबंखा रमेंद्र चंद्र देवनाथ ओके नेक्स्ट नालिफिनाय त्रिपुरार भारततम माने 12तम विधानसभार स्पीकर के माने 9 10 11 नि परे 12 नम्बर स्पीकर साबंखा रतन चक्रवर्ती नेक्स्ट नालिफिनाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा कोन राज्यपाल सर्वनिम्न समयर जन्य दायित्व छिलेन माने अबंखा जे चिनी त्रिपुरानि राज्यपाल बो किसिसा समयनि बागै निर्वाचन ओंखा बा दायित्व पालन खायखा अबंखा बेक्कम पुरुषोत्तमन अबंखा चिनी त्रिपुराव किसिसा जरानि बागै राज्यपाल ओंगै थांखा नेक्स्ट नालिफिनाय त्रिपुरार प्रथम महिला राज्यपाल के अबरक्त बेस्ट कमन very कमन क्वेश्चन ओंखे very important हानिमान खोथा ओंखे त्रिपुरार प्रथम महिला राज्यपाल बा चिनी त्रिपुराव फार्स्ट बोरै राज्यपाल साबंखा कमला बेनिवाल ओंखा चिनी त्रिपुरानि फार्स्ट बोरै राज्यपाल नेक्स्ट नालिफिनाय त्रिपुरा राज्यर प्रथम मुख्यमंत्री के अबरक्त निर कमन साइमान ना ओंखे जारा साइमान यारक्त नायनेदि चिनी त्रिपुरानि प्रथम मुख्यमंत्री जखनते 1972 साल सिमी विधानसभा आचकजागो बा निर्वाचन असमनि सिमी निर्वाचन ओंखा बा मुख्यमंत्री चंजाखा फर्स्ट टाइम सचिंद्रलाल सिंह अबंखा चिनी त्रिपुरानि मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री फार्स्ट चीफ मिनिस्टर ओंखाता विभागीय प्रधानरा कार अधीने काज करे विभागीय अधीनरा काज अधीने अब मिस्तेंखा अधीने काज करे ओंखाके मुख्य सचिव बा चीफ सेक्रेटारिनि यागनिची बरक सामंखाय नेक्स्ट नालिफिनाय त्रिपुरा उच्च आदालतेर प्रथम प्रधान विचारपति के त्रिपुरा हाईकोर्टनि प्रथम जस्टिस हायकबा विचारपति माने जज साबंखा जुडिशियल चिनी त्रिपुरानि हाईकोर्टनि प्रधान विचारपति प्रथम प्रधान विचारपति विचारपति दीपक गुप्ता किनरकाम के बुचिनादि अबंखा चिनी त्रिपुरानि हाईकोर्टनि पहिला जज के नेक्स्ट आइडेंटिफाई त्रिपुरा उच्च आदालतेर कोन प्रधान विचारपति दुबार नियुक्त हयेছেন के त्रिपुराव बो विचारपति बो दुइबार नियुक्त अंका प्रधान विचारपति के विचारपति टी अमरनाथ गौर अबंखा दुइबार प्रधान विचारपति अंका चिनी त्रिपुरानि बागे नेक्स्ट नालिफिनाय त्रिपुरा उच्च आदालतेर कोन प्रधान विचारपति सर्वनिम्न समयर जन्य दायित्व छिलेन अबहायनो निरकामके बुझदि शर्ट टाइम नि बागै प्रधान विचारपति अंका विचारपति जसवंत सिंह अबंखा जसवंत सिंह नेक्स्ट नालिफिनाय त्रिपुरा
জেলা ও দায়রা বিচারপতিকে নিয়োগ করেন ত্রিপুরাनि জেलानि दायरा বিচারপতি साबो नियोग खाय हांखे राज्यपाल बा गभर्नरनो नियोग खायो जोंनि जेलारावनि বিচারপতিनो। नेक्स्ट नायलायफिननाय सिपाहीजला জেলা ও দায়রা বিচারপতির কার্যালয় কোথায় অবস্থিত বিচারপতি কার্যালয় सिपाहीजलानि জেলা কার্যালয়बो জায়গাयाव दं বিচারপতি কার্যালয় अबनो যারা सिपाहीजला জেলার आन्डाराव तख्लायनाय रक्त सायमाननाय के जारा सायमानि आरो अन्य জেলাरावनि खिन्थु नाय नानां सिपाहीजला জেলাनि बागै गायतो सुनामराव तख्लायबो বিচারপতি কার্যালয়। नेक्स्ट नायलायफिननाय त्रिपुरा उच्च आदाলত কোথায় অবস্থিত অবত कमन रौजतन सायमाना আগরতলাव जोंनि हाइकोर्ट। त्रिपुरार आदाলত आदेश কোন तारिखे কার্যকর হয় त्रिपुरानि आदाলত माने अब तारिखनिसिमि কার্যকর खालायजाखा जोंनि त्रिपुराव गांखे 26 জানুয়ারি 1950 सालव 1950 साल 26 জানুয়ারিनिसिमि কার্যকর खालायजाखा जोंनि त्रिपुराव आदाলত खायनानै। त्रिपुरा राज्येर मर्यादा लाभ करा पर्यन्त कोन उच्च आदाলত समस्त कार्य सम्पादन करत जोंनि त्रिपुरा राज्य अंगनानि सिगां ब आदाলত बाय चलाकजाक गांखे अबंखा বিচারক निर्वाचित कमिशनार जुडिशियल कमिशनार निर्वाचित कमिशनार अमर निर्वाचित सोंनाय। फिननाय लास्ट क्वेश्चन अंशनायबो 1972 সালে ত্রিপুরা কোন রাজ্যের সঙ্গে যৌথ উচ্চ আদালত ভাগ করে নেয়নি এখানকে 1972 সালव जोंनि त्रिपुरा ब राज्य बायबो आदाলত যৌথ खायबै खाया ओंगै दंखा ओंखायनो बंखा सिक्किम बायखे जोंनि त्रिपुरा যৌথকে आदाলত खायजागिया ओंखायनो अबनो लास्ट क्वेश्चन केन्द्र अ क्वेश्चन बिसिङाव जदिसि नाङै दंखांखे कामखे नायनानै रिपिट खायबै ओंखे दिनैनि भिडिअ अबसं नंग्रासनाय नेक्स्ट भिडिअ रंगो अबहाय टपिक हाय आं टपिक फायबोना निराव नायसिन दंनि बा भिडिअ न लाइक रदि निराव जदिसि नाङै दंखांखे जतन हामबाय नायतमनि बागै।